你普通话讲的这么好啊？可以交流。讲的挺好的呀。啊，没有，我猜不到。猜不了。我是爱沙尔比亚。啊？爱沙尔比亚。老阿姨，你好。你好。哎，你多大了？你多大？你看我多大？我觉得你是60岁。你说的是普通话，有些人是说的是不是普通话？有的说的就是地方方言啊。啊，方言。አረ እኔ ዳታው ኦ ማይ ጋድ እኔን እያዩ መኪና ራሱ መንዳት አልቻሉም። ይህ የማይታወቀው ቻይና ኤፒሶድ 3 ነው። ከዚህ በፊት የነበሩ ኤፒሶዶችን ካላያችሁ አይታችሁ መመለሳችሁን እንዳረሱ። ዛሬ ያለነው በቻይና አንሆይ ፕሮቪንስ ውስጥ የሚገኝ ጆያንግ የሚባል ትንሽ የከተማ ውስጥ ነው። እዚህ ሲሪስ የማይታወቁና አይታችሁት የማታውቁትን የቻይና ማህበረሰብ አኗኗርና ባህል ምን እንደመስል አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ዳንኤል እባላለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቡ ነው። ማርኬቱ እንደዚህ ነው የሚመስለው። ሎካሎቹም በጣም ፍሬንድሊ ናቸው ለተመናገር ያንዳንዶቹን ቻይኒዝ ብዙም አንደርስታንድ ሄሎ ኒሃ ወዘይ ሉሺፒንግ 这个吗？这个多少钱？那得自己对的。我们讲话你够清楚的。我能听懂。你是哪个国家的？你猜一下。我猜不到。猜不了。我是我是爱沙尔比亚。啊？爱沙尔比亚。这是一个非洲的国家。非洲的国家一个。非洲国家。非洲国家那黑还不怎么太黑哎。我不太黑吗？不太黑，但是黑还好。我感觉这非常都是死的，那非常不要人多。对，那边有好多国家，不一样的国家，不一样的粉丝。他跟那们要在这干活的，他马上喽，回来你他没干的还有钱，对吧？哦，还有钱。还有钱。对。钱。钱。对有的。在中国那更办着了。我来中国大学，然后现在做工作。不会啊，之前有别的话，我们是国家保障的吧？没有。没有。他们肯定得是一般人嘛。对。我们这个是拍视频的。你们也是就是搞直播吧？没有直播，我就录视频，看。今天有。跟看我的国家的朋友中国的生活怎么样，因为他们不了解。然后我就去这样的地方跟他们看一下。我做了一天，今天就要回去上海了。你们把我们干的放不下，你们干的看啊。没事，下次来也可以。你们这里本地人吗？我们是本地人。本地人。你们觉得这里的生活怎么样？我们这边生活好啊。好。很好啊。可以。我们生活现在。别我们干的生活。有的。他跟他们那不没人呢。我们的国家的发展现在很好。跟你们干的国家人，我干的国家其实他跟喽，他跟那不没人，他跟他们那边你们那边烧钱吃不惯，烧钱我们干的烧钱，我们干的吃不惯。对。知道云烧麻钱，对不对？可是的。烧毛也可以。烧麻钱。对。那个喽要困哦，就在大渠道里都可以困哦。可以。对吧？对。我感觉在那边都3年。我们家干的男女更分呢。男的跟女的都在这一块啊。他们那边开发的很。现在几个村子，对吧？可是的，我们那边女的开发的很。开发对。我记得我干过我的他弟弟们，那个本来不明了，跟那女的随便怎么干，不要紧。你们这里说的是普通话吗？或者？这边说普通话，也说普通话。老阿姨，你好。你好。跟你两个来个人就不。哎，你多大了？你多大？你看我多大？我觉得你是60岁。不呢？70多了。70多。哎呀，你这么年轻？我这么年轻。他看起来很年轻的，然后我们那边70多，他们身体不好，他们吃不对。中国的很厉害，你看他70多，他在工作。跟哪更厉害？跟我们都差不多。厉害。生意怎么样？生意。我们这边小菜不大就是你们自己弄的吗？自己弄的，都是自己弄。讲这个青菜都是自己弄的。应该上海这种的东西比较贵。没干的自己赚自己吃。
对吧？我感觉在那边做事嘛，跟他们自己现在要卖菜的都买不到什么菜了，自己现在自己抢。对，这样比较。我们感觉这边没什么荤菜，自己往里带。那些国家给我们给存的。他们那边干，我感觉干嘛？对。他们要跟着搞点去，吃了才上班去，才再去搞去。现在这个卖多少钱？啊？这个卖28。28。哎，你看28是多少？我知道28。家里头就那个去。我上海买一斤差不多25多。如果你买这样，你们家的运气跟我们家的钱不是一号的。不是。好大年龄的，给讨老婆？没有。那你再跟我跟我讨个老婆？没有，你帮我叫一个老婆。啊。我们家的遇不到你们家的。我到那非洲国家的。我们那边不到，我们家的吃饭的都。为什么不到？吃个饭都不是一号的。你要俺子肯定也是大狠。什么叫非肉的？啊，好的，那我先走了，谢谢你们，拜拜，Hello阿姨。Guys, most of the conversation የራሱ አንደርስታንድ አላደረኩትም ምክንያቱም ብዙውን ኮንቨርሴሽን አንደርስታንድ አላደረኩትም ምክንያቱም የራሳቸው እንትን አላቸው ፕሮናንሴሽን አላቸው እና የሚናገሩት ቻይንኛ ስታንዳርድ ቻይኒዝ አይደለም። አሁን ለምሳሌ አማርኛ ኔቲቭ ስፒከር እና አማርኛ እንደ ሰከንድ ወይ ሰርድ ላንጉጅ የሆነ ሰው ሜቢ በአክሰንት የሚናገር ሰው ይኖራል። እንደዛ ነው የሚናገሩት እና I have no idea what they were saying ግን ትሬንዲ ናቸው፣ በጣም ዌልካም ናቸው፣ ኪዩሪዮሲቲ ያላቸው ማወቅ ይፈልጋሉ ከየት እንደሆናችሁ ምን እንደምትሰሩ ምናምንና ቻይና ስሞል ሲቲ ውስጥ እንግዲህ ላይፉ እንዳያችሁት ነው። በጣም ካልም ነው። ማርኬቱ ትንሽ ክሬዚ ነው። ፕላስ መንገድ ላይ የማህበረሰቡንም ኑሮ ለማየት እንደቻላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ መጓዜን እቀጥላለሁ፣ እንዳትገጭልን። ከዛ ከገበያው ወጣ ስትሉ እዚህ ጋር ደግሞ ምንም አይነት ሰው የለም። KFC ውስጥ ነው ምግብ እየበሉ ሲያዩ ማለት ነው እናታቸውን ጠርተው ስፔሻሊ ህፃናቶች እናታቸውን ጠርተው ዋይ ጎረን ይላል። ሮሚያን ሻውፈን አንዳንዴ ሰዎቹ ዌልካም እንዳደረጓችሁ የምታውቁት በሚያሳዩአችሁ ፊድባክ ነው። ሲያዩአችሁ አንዳንዶቹ ደስ ላይላቸው የሚችል ሰዎች ይኖራሉ። እኔ እንደዛ ብዙም አያጋጥመኝም፣ ግን ከስንት አንዴ ይኖራል። አይቷችሁ ይሆናል ማይሆን ፊት የሚያሳያችሁ ሰው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሊያወሯችሁ ከፈለጉ ሊጠይቋችሁ ከፈለጉ ምን ትሰራለህ እዚህ ምናምን ካሏችሁ I think እንደዛ ካሏችሁ ዌልካም ህዝቦች ናቸው። That's it guys። እዚህ ጋር አንድ ሮድ አለ፣ በዚህ ጋር አንድ ሮድ አለ፣ በዚህ ጋር ሌላ ሮድ አለ። ይሄ የመጣውበት ሮድ ነው። These are like the two biggest road። ወጣ ስትሉ it's almost over። I don't think there is Starbucks, but let me ask you. 你好，师傅。师傅 ，Hello， 你好，不好意思，这附近有没有星巴克吗？星巴克，这样没有。这样没有。哪里有好的咖啡？咖啡啊，在那边。前面吗？有一个瑞幸咖啡。6星。一直做吗？你是哪个国家的？你猜一下。看不出来。你知道埃塞俄比亚吗？埃塞俄比亚。对。知道。了解埃塞俄比亚。你普通话讲得这么好啊？可以交流。讲得挺好的呀。没有，你们这里的说的是什么？也有自己的话吗？中央英文吗？我们这里啊。你说的是普通话，有些人是说的是不是普通话？有的说的就是地方方言啊。方言，所以我不太清楚。就是地方的方言。跟普通话就是发音的，就发音不一样的。对，就发音不一样。可以。那你埃塞俄比亚关于什么？你了解埃塞俄比亚的？我不了解什么，我听过，我在有的时候看新闻看过。你听过？对。我就来这里看一下你们中山的生活怎么样，因为我经常旅行我经常旅行，就去不一样的地方看。然后我今天来这里。你是哪里过来的？我从上海来的。从上海过来的。对。上海昨天我在安庆，然后从安庆。这个比较少的吧。
这个卖多少？一斤2。5块一斤，这么便宜。这里我觉得生活这里比较好。小地方生活消费低嘛。对，消费低，吃的全部的低的。上海这个应该20多、10多。上海它消费高呀。稍微很贵的。对。你普通话讲得好，你学了多长时间普通话？我来中国已经好久了，好多年了。差不多7年多了，然后慢慢就跟中国人聊天可以学的。哦。这样的。你的英语怎么样？我英语不行。英语不行。你可以说 Hello, how are you？ 哦，对，普通的可以讲。如果有外国人，他们不能说中文，那怎么交流的？啊？如果有这里外国人多吗？很少。很少。很少。但是有一些来的。很少。好，很高兴认识你。那我就去看一下咖啡。那边。好的。那边那个高德坊的有没有看到？那个高德坊的那个下面门面就有。好的。那边。前面那一个。好的，谢谢。拜拜。祝你好生意。好。谢谢。ኦኬ ስታርባክስ የለም እዚህ ከተማ ውስጥ ጋይስ ስታርባክስ ቻይና ውስጥ የሌለበት ቦታ እኮ የለም። ትናንት የነበርኩበት ከተማ ከዚህ የአንድ ሰዓት ወይ የ30 ምናምን ደቂቃ ድራይቭ ነውና እዛ ነበረ ስታርባክስ። እዛ ስታርባክስ አለ፣ ማክዶናልድ አለ። እዚህ there is nothing። ስታርባክስ ማክዶናልድ ምንድን ናቸው? ኮፊ አለ ብሎኛል። እንግዲህ ሎካሉን ኮፊ መሞከር አለብኝ። ምንም ምርጫ የለኝም። ኮፊ ካልጠጣው የሚገርም ቪዲዮ ስለማልሰራላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚደነዝዘውና ኮፊ ጠጣለው። ይሄን ሲቲ ኤክስፕሎር ማድረግ ቀጥላለሁ ጋይስ። ቪዲዮ እየረዘመ የሚሄድ ከሆነ በኤፒሶድ አደርገዋለሁ። እናንተ እየገባችሁ ማየታችሁን እንዳደረሱ ላይክ ሰብስክራይብም እያደረጋችሁ አይደለም። በዚህ አመት 100 ሺህ እንገባለን ብዬ ነበረ፣ ግን እኔም ኮንሲስተንስ ሆኜ መስራት አልቻልኩም። እናንተም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አይደለም። ጋይስ 2026 ከ100 ሺህ በላይ ሰብስክራይበር የሚኖርበት ቻናላችን በጣም የሚያድግበት አመት ነው። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አለ ጻሻሃ ኒሃ ኮቴ ኮፊ I think this is the coffee ኮቴ I have never heard of this brand guys። ለከተማ በጣም ቤስት የሚባሉ መኪናዎች ደግሞ እነዚህ ታያችኋል። እኔ ሴትዮዋ መኪናዋን እየቀረጽኩ እሷ ደግሞ አረ ንዳታው ኦ ማይ ጋድ እኔን እያዩ መኪና ራሱ መንዳት አልቻሉም። አሁን አደጋ ቢፈጠር በማን ነው ጥፋተኛው? እኔን እያዩ ማለት ነው። ጋይስ የሴሌብሪቲ ስታይል ኑሮ መኖር ከፈለጋችሁ ማለት ቻይና ነው መምጣት ያለባችሁ። በየጥጉ ስትሄዱ ፈርሙልኝ አለ ማለት እኮ ነው የሚቀራቸው። ደግሞ ዜብራ ራሱ መንገዶቻቸው ዜብራ ራሱ ብዙም የለውም። ሰው ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ቆርጬው ገባለሁ እዚህ ጋር ኦኬ። ጋይስ መኪናውን ሲነዳ የነበረው ሰውዬ ማለት ነው መኪናውን አቁሞ መጥቶ ሃይ ብሎኛል። አይደለም በጣም ታምረኛ የሆነ ህዝብ ነው ያለው። እዚህ ሀገር ኤቭሪቲንግ ኦንላይን ነው ኦርደር የምታደርጉት፣ ስካን ታደርጋላችሁ። አሁን ምን እየተሰማኝ እንደው ታውቃላችሁ? ሻንሃይ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው በጣም ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ከተማ እንዴት ነው ሪሎኬት የምሆነው? ስራ የለም ገንዘብ ምናምን አሰሩም። እዚህ ግን it's cheap, it's very cheap።